Šta sam ja htio sa ovim? Naime, ja u ovom trenutku radim za zajednički Evropski centar za istraživanja na strategiji pametne specijalizacije Bosne i Hercegovine. I istovremeno, pošto su to kompatibilne stvari, radim i na strategiji, doduše to za druge, za program Ujedinjenih nacija, radim kao konsultant za strategiju razvoja Republike Srpske. I razlog zašto sam ja prije svega zahvalio Savezu inovatora, mi već imamo dugogodišnju saradnju i kad sam čuo da i dalje bilo mi je zadovoljstvo da prihvatim, da ponovo učestvujem. Naša saradnja datira još jako davno, tako da... Ali ono što ja u stvari želim ovdje, u javnosti vidim dosta neznanja i nepostojanja nekog, kako bih rekao, pravilnog pogleda na suštinske probleme ekonomske. Pa ću ja kroz ovo sve pokušati da vas provedem i da dođemo do, čak ću, evo, sa nekim podacima, kao što rekao Ivo Andrić, pokušat ću da vas iznenadim nečim poznatim. Tako da, ovo su sad podaci u zadnjih 15 godina kretanju naše privrede. Vidite dakle da smo imali, prije nego što je bila ona globalna kriza, imali smo solidne stope rasta ekonomije. Šta je ovdje poenta? Poenta je u tome da kad pogledate neke opšte podatke, sve izgleda dobro. I ovdje imate krizu 2009. -3, kao i svuda u svijetu, ništa naročito. Zajedno s Evropom smo dijeli 12. recesiju. Imamo privrednu ekspanziju negdje 13. 14. pa do 19. godine, tu je bila privredna ekspanzija. Također, ovdje samo treba naglasiti, mi pratimo privredni ciklus Europske unije. To je bez znanje. Šta se tamo dešava, to je preslikano. Mi smo mala, periferna, siromašna ekonomija, ali pratimo te talase koji dolaze sa velikog mora. Dakle, mi smo mali zaliv. Ovdje vidite da smo imali 20. da bome recesiju, odnosno smanjenje ekonomske aktivnosti, 21. i tako dalje. Očigledno da su svi ovi privredni ciklusi uticali na nas i u principu, pogotovo u ovom periodu ekspanzije, imamo značajan rast i značajno i unapređenje ekonomskih aktivnosti. Ako bude kasnije nekad u diskusiji možemo govoriti o tim različitim periodima, šta se dešavalo i šta je uticalo na ove različite performanse. Ovo je projekcija Međunarodnog monetarnog fonda, dakle do 2028. Oni predviđaju neku stopu rasta od 3% i to sad otprilike ide u tom smjeru. Prošle godine je bilo 3,9, sad je već 2,7, tu je otprilike ta projekcija i ide nekim svojim tokom. Kad se uporedimo sa ostalim zemljama, Republika Srpska i BiH, to je otprilike isto oko 4%, pa vidite da su ove velike ekonomije, gdje je ovdje pokazivač, velike ekonomije, a dobro ne radi, nema veze. Njemačka, vidite, Njemačka imala, ovo je 22. godina, Njemačka sad je u stagnaciji, ako nije i u recesiji, dakle, Njemačka je tu negdje na granici, to nas determiniše. Šta se kod njih dešava, mi to možemo očekivati od nas i tu nema neke velike dešave. Međutim, s obzirom na okruženje, mi smo eto tu negdje u nekoj zlatnoj sredini, nije loša stopa od 4%, to je značajan rast. E sad, na što sam ja, kad smo radili bazično istraživanje, dakle, imali smo i analize i produktivnost i ona je među najnižim u regionu, ali meni je zapalo za oko ovo. Dakle, mi, što se tiče, nešto sam uradio. Koja boja? Ovako, imate izvoz, to je plavo, uvoz to je
Izvinite, ja nisam baš najbolji s bojama, zato na regrutaciji su mi upisali da ne razlikujem baš najbolje boje. Zelena je uvoz i vidite da... To nam dobro ide. Molim? Dobro nam ide uvoz. Da, ide, a slušajte, kad pogledate sad ove sve podatke, vidite ipak stalni rast izvoza. I to je vrlo pozitivno. I, pazite, ja sad slikam sliku koja govori sve pozitivne stvari. Međutim, malo kasnije ćemo zagrebat malo dublje, pa ćemo vidjeti da nije baš sve pozitivno. Dakle, ovo zaista nema čovjek šta reći, raste izvoz Samo pozitivne nam prikažete, nemojte grebati. Pazite, da bismo se mogli unaprijediti, da bismo mogli ići dalje, moramo znati i šta ne radimo dobro. Dragi ste, ovo je politika, ovo je marketing politike. Ovo su stvarni podaci, ali ući ćemo mi, evo, pokrivenost uvoza izvozu, vidite također, ovo je pozitivna slika. Rast pokrivenosti uvoza izvozom je zaista, ovdje je 22. zadnja godina, postoji podatak za 23. on je 73,6 i isto je u tom nekom rangu. To je vrlo visok, vidite, pazite, 2004. smo imali samo 30% pokrivenosti uvoza izvozom. Statistika. Tako da je to, molim? Statistika. I to je zaista tako, pazite, imali smo mi, rast izvoza je bio vrlo izražen i naša ekonomija je imala dobre performanse u rastu izvoza, ali doćemo do nečeg drugog. Kad pogledate u poređenju sa okruženjem, to je otprilike, evo imamo od federacije dosta bolju pokrivenost, a ovdje sad moram biti čovjek pošten, pa reći da je većina uvoznika robe u federaciji, a ta roba dolazi i kod nas, tako da se to ne bilježi. Tako da je tu omjer vjerovatno suštinski mnogo bolji. Ali evo, to je sad Srbija, Hrvatska, otprilike, Europska unija ima dosta bolju pokrivenost. Sad dolazimo do onog što sam rekao da ću vas iznenaditi nečim poznatim. Pogledajte uvoz i izvoz u milionima tona. Dakle, ne u novcu, ne u kvalitativnom smislu, nego u kvantitativnom, u milionima tona. U 23. mi izvozimo 3,3 miliona tona, a uvozimo 2,5 miliona tona. Što znači da u milionima tona, u broju kamiona koji izlaze, mi izvozimo više nego što uvozimo. Izvozimo balvan. Sad ćemo odmah prijeći na tu drugu analitiku. Zašto je to tako? Ta druga analitika pokazuje cijenu uvoza i izvoza po kilogramu. I onda vam je sve jasno. U 23. cijena izvoza našeg je 1,5 Sirovine. a cijena uvoza Finalni. a cijena uvoza je 2,70 marke. Šta to u stvari znači? To znači da je količina znanja i tehnologije ugrađena u naše proizvode mnogo manja nego u ove druge proizvode. Ovo je vrlo jednostavna računica, nema ovdje puno, ovo je podatak koji možete dobiti na bilo kojoj statistici, ali eto nije niko puno obraćao pažnju. Na ovo, eto ja sam obratio pažnju jer mi je trebao način da ljude s jedne strane javnog sektora s kojima radim na toj strategiji, ali s druge strane i privatnog sektora, koji i dalje zadržava model jeftine radne snage i proizvoda niske dodatne vrijednosti i tog začaranog kruga gdje se stalno vrtite u tom nekom niskim platama, niska dodatna vrijednost, nizak ljudski kapital i tako dalje. To što mi u ekonomiji zovemo zamka siromaštva. Dakle, ovo je u stvari suštinski problem ekonomije. Mi, kao što neko ovdje reče, izvozimo balvan, a uvozimo namještaj. Ne kažem, imamo mi napretka u tom. Pogledajte, na primjer, evo, 2017. je bila marka vrijednosti po kilograma izvoza, sad je marka i, dakle, napredujemo mi u tom pravcu. Ali nedovoljno.
stvar je u tome da kad pogledate one 3,3 miliona tona koji smo izvezli, a 2,5 koji smo uvezli, suština nije u povećanju kvantitativno, nije sad da više režemo šume, ako smo već uzeli taj primjer balans, nego da dodajemo znanje toj istoj materiji. Dakle, ja često koristim taj primjer, doduše sad je drvna industrija malo u krizi, u ovom trenutku imamo prilično problema, zato što je naša drvna industrija dosta vezana za građevinski sektor, a to ne mora biti. Dakle, mi sad, ako bude vremena da razgovaramo, mi imamo sad uvide u većinu naših industrija gdje su po pitanju dodatne vrijednosti i kud su putevi za povećanje dodatne vrijednosti. Jer samo da ovo naglasim, povećanje dodatne vrijednosti je ključna stvar za ekonomski rast. Ne kvantitet, količina robe koja se izvozi, nego to povećanje, a šta je to? To je u stvari znanje i tehnologija koja je ugrađena u tu materiju i ništa drugo. Tako da na osnovu ovih jednostavnih podataka, a moj cilj da u stvari da promovišem, pogotovo kod javnog sektora i pogotovo kod privrede, da je ovo put, jer pazite, mi sad imamo privredne sektore koji su u prilično velikom problemu, koji su upravo u onom segmentu niske dodatne vrijednosti, niskih plata i generalno tog začaranog kruga, gdje se onda pokušava problem koji imamo sa radnom snagom riješiti uvozom radne snage. Umjesto da pokušavamo da podignemo tehnološki nivo tog i dodatnu vrijednost sa daske na drvne elemente, sa drvnih elemenata na namještaj, sa namještaja na stilizovani ili dizajnirani namještaj ili već koji put idemo za istu materiju da dodajemo više znanja. Vrijednost znanja povećati da bi se postigla cijena. Da, upravo to. A taj put omogućava veće plate. Ovaj put reprodukovanja ovih istih proizvoda tipa obuće ili tekstila gdje radimo uglavnom te lom poslove, a ne radimo samo tu lom poslove, samo uzgled bude rečeno, nego radimo čak u IT sektoru, dosta firmi radi isto što i tekstilna firma, dobiju narudžbu, iskodiraju i vrate nazad kao što ovi sašiju. Ali da ne ulazimo sad u to, ako vas bude zanimalo po pojedinim sektorima, eto, radili smo istraživanje i ja imam dosta tih podataka. Sad, da pređemo, da ne gubim puno vrijeme, ograničeno je vrijeme, znači budućnost ove naše ekonomije leži u integraciji znanja u naše proizvode i usluge. Nema drugog puta. Svaki drugi put je ćorsokak. Ćorsokak je da izvozimo više drveta sirovog, to je ćorsokak. Ćorsokak je da idemo i dalje sa jeftinom radnom snagom, pa ako je nemamo više, da uvozimo je od nekud izvana. I to je ćorsokak. To je reprodukovanje. Mi se na taj način integrišemo sa siromaštvom. Ne integrišemo se sa bogatstvom. Sa bogatstvom se integrišemo tako što ćemo unaprijediti dodatnu vrijednost naših proizvoda i usluga, ali u suštini unaprijediti znanje koje naši ljudi, znanje, nivo našeg ljudskog kapitala. Mi imamo, mogu odmah da pređem mi imamo elemente za takav sistem. To je inače, to je poznata, i zato koristim izraz tehnologija. Tehnologija povećanja tehnološkog unapređenja privrede je poznata. To su takozvani inovacioni sistemi ili sistemi tehnološkog unapređenja. Oni imaju svoje elemente, imaju institucije, imaju akademski, odnosno istraživačke institucije, ima udruženja kao što je Savez inovatora, imamo tehnološke parkove, inovacione centre. To sve mi imamo. Međutim, to ne daje taj rezultat. Nema značajnog pomaka u transformaciji ekonomije sa niske dodatne vrijednosti na višu dodatnu vrijednost. To još uvijek ne pokazuje neke značajne rezultate. Zato je ta infrastruktura, mi imamo elemente, ali elementi i dalje ne funkcionišu povezano onako kako bi trebalo. Postoji mogućnosti. Mogućnosti su odlične i imamo dobru startnu osnovu za takve stvari, međutim, da li ćemo ići u tom pravcu ili kako ćemo to je sad na nama. Drugi
temelj toga je da ljudski kapital našeg naroda povećamo. Dakle, zemlja koja ne ulaže u znanje i produktivnost svog stanovništva nema perspektivu. Ne može biti da želite ekonomiju koja stvara neke proizvode, a da istovremeno ne obučavate ljude. Mi sad imamo hitne potrebe. Na primjer, ljudi u tekstilnoj industriji ostaju bez posla i jedan dio njih odlazi u inostranstvo. Umjesto da imamo već spreman sistem koji će im omogućiti da pređu, na primjer, vrlo je tehnološki srodna proizvodnja tapaciranog namještaja, jer tekstilna industrija i tapacirani namještaj su vrlo srodne i neka vrsta prekvalifikacije bi trebala već da postoji da bismo mogli to da uradimo. Ali dobro, ok, to su neke stvari koje i tako i za druge stvari. Imamo mogućnost, šta je poenta? Poenta je pomjeranje i rada, znači radnika i kapitala istovremeno, ovi koji posjeduju kapital, od onih grana gdje je nizak profit, što se tiče kapitala, i niske plate, što se tiče radnika. Da pomjeramo i rad i kapital kao ovome što je bolje. I sad to zvuči jednostavno. I to zvuči jednostavno, međutim nije jednostavno. Treba radnu snagu obučiti, s druge za bolje stvari, i treba kapitalu, vlasnicima kapitala, što je možda još teže, usmjeriti ih da idu ka drugim vrstama investicija. To je možda čak još teže, jer neko koji cijeli život radi obućarsku industriju, kako ćete njega sad da svoj kapital uloži ne znam, sad ja malo karikiram, u IT industriju ili u bilo šta drugo. Tako da je to izazov te transformacije naše ekonomije u tom pravcu, jer inače ćemo se, kao što sam rekao, integrisati sa siromaštvom, a ne integrisati sa bogatstvom. Povećanje dodatne vrijednosti proizvoda i usluga je rezultat u stvari takvog i povećanja znanja i transformacije te i što se tiče investicija. Ako vas bude zanimalo, mi smo tačno za pojedine sektore definisali kroz razgovore sa firmama šta je to, šta u svakom sektoru što predstavlja ne neka vizija u budućnosti, neko je ovamo onamo, nego prvi korak, drugi korak u tom povećanju dodatne vrijednosti. To su realne stvari. To su realne stvari za svaki od tih naših ključnih sektora. Digitalizacija, bez nje ne možemo, i digitalizacija se pokazala kao izuzetan, sad govorim baš s aspekta privrede, kao odličan alat za povećanje produktivnosti, ne samo robotizacija i automatizacija procesa, nego i ovih poslovnih procesa, dakle vještačka inteligencija i tu pomaže. Osim ono što ste vi rekli, da se ne oslanjamo previše na to, pa da na to ne zasnivamo. Tako da je ovo odličan alat za unapređenje naše ekonomije. I ono što je također, i kao zadnje ću to spomenuti, jačanje regionalne saradnje. Dakle, zemlje u okruženju idu ispred nas u ovim svim procesima, to moramo priznati, i ta integracija bi trebala da bude s naše strane da se uključujemo dakle u procese. Na primjer, Srbija ima vrlo izraženu IT industriju i mnoge druge, Hrvatska također, cijelo ovo područje, i kao što to možemo i ovako malo u širem kontekstu posmatrati, da bar jednom kad se ovi veliki sukobljavaju i tuku i rade svakakve stvari, da mi jednom bar u istoriji budemo pametni kada gledamo svoja posla regionalno i da razmišljamo o tim stvarima. Dakle, ukoliko nekog bude zanimalo konkretnije stvari, pogotovo za privredne sektore, ja sam spreman jer smo radili takva istraživanja i mogu dosta tih takvih stvari. Ovo je bio načelni prikaz. Moja je želja da ovakav pristup, da ova prekretnica između integrisanja sa siromaštvom i integrisanja sa bogatstvom, to je vrlo značajna prekretnica pred kojom se mi nalazimo. Ako nastavimo sa ovim
modelom jeftine radne snage i reprodukovanjem jeftine radne snage, niske tehnologije, naša perspektiva nije baš. Jedina perspektiva koju ja vidim je ova vrsta integrisanja tehnološkog sa visokom dodatnom vrijednošću i sa znanjem. Eto, toliko hvala.